जमात अहमदिया कोई भी इसकी तावील कर ले, जमात अहमदिया किसी तरह भी मिर्ज़ा साहब की इस चीज़ के ऊपर पर्दे डाल ले कि मिर्ज़ा साहब को अब अल्लाह ताला ने बता दिया, और जब अल्लाह बता दे, हदायत दे दे, तो वो जो है असल बात होती है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बात फिर वही है कि उस अल्लाह अलीम व ख़बीर ने अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को कोई मनसब अता करना था तो दीन में के फैलाव के लिए, मुसलमानों की इस्लाह के लिए, दीन में जो मुसलमानों ने या लोगों ने खराबियां पैदा करती थी उसकी इस्लाह के लिए अगर मुकर्रर करना था, तो अल्लाह ताला शुरू से ही मिर्ज़ा साहब से ऐसी कोई हमाकत की बात ना करवाता, ऐसी जहालत की बात ना करवाता, ऐसी गैर कुरानी गैर इस्लामी बात ना करवाता। आप या तो मुझे कहीं से कोई एक हवाला दे दीजिए कि देखें तारीख़ हमें बताती है और कुरान में मज़कूर है कि फ़लाँ अंबिया फ़लाँ नबी जो थे वो पहले ये अक़ीदा रखते थे और उसके बाद ये हो गया। इसके जवाब में मैं ख़ुद आपको बता देता हूँ कि जमात के मौक़िफ़ क्या हैं, जमात क्या क्या इसके बारे में फ़जूल किस्म की और इंतहाई कमज़ोर और नालायक किस्म की जो तावीलात पेश करती हुए वो ये कहते हैं कि तहवील काबा की किबला की बात, कि जब किबला का रुख तब्दील कर दिया गया तो पहले आप, ये बातें वो नहीं हैं, ये चीज़ें इस तरह से नहीं हैं जिस तरह से ये की जाती हैं। आप फिर मिर्ज़ा साहब की इन चीज़ों को क्या कहेंगे? क्या ये जहालत नहीं कहेंगे कि मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबी बादी कहकर किसी नए नबी या दोबारा आने वाले नबी का कतन दरवाज़ा बंद कर दिया। ये अयाम सुलह के अंदर मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि जब मिर्ज़ा साहब इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, इस हदीस के ऊपर कि ला नबी वादी, कि इसके बाद कोई नहीं है, तो फिर आप कैसे ले आएंगे? मज़ीद ले लीजिए, कहते हैं मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं नबूवत का दावा करता हूँ, सो इस तोहमत के जवाब में मैं बजुज़ उसके कि लानतुल्लाह लिल काज़िबीन कहूँ और क्या कहूँ। ये मलफूज़ात की जिल्द 10 है, अंदाज़ा कीजिए, और सफ़ा नंबर 420 है। ये मिर्ज़ा साहब की मरने से, अपनी वफ़ात से चंद दिन कबल 1908 की बात है। आप इन चीज़ों को देखें कि मिर्ज़ा साहब किस तरह से पेंतरे बदलते रहे, किस तरह से ये चीज़ें करते रहे, और अगर नहीं करते रहे तो फिर आपके पास जो चॉइस है वो एक ही बचती है कि जो आपके जमात दो हिस्सों में तकसीम हुई है, एक मुजद्दिद कहते हैं और एक रसूल कहते हैं, मसीह मऊद कहते हैं। अब आप देखिए कि मुजद्दिद की तारीफ़ ये की जाती है कि वो जो दीन के अंदर ख़राबियाँ पैदा होगी उनकी इस्लाह करे, उनकी मदद करे। तो दीन के अंदर बकौल मिर्ज़ा साहब और बकौल जमात अहमदिया के कि सबसे बड़ी ख़राबी तो ये पैदा हुई कि जी हज़रत ईसा फ़ौत हो गए, लेकिन मुसलमान जो हैं वो उन्हें ज़िंदा आसमान पर बिठाए बैठे हैं और दोबारा आने के मुंतज़िर। ठीक, अब चाहिए तो ये था कि बहसीयत मुजद्दिद, बतौर मुजद्दिद वो इसकी इस्लाह करते, वो इस चीज़ को ठीक करते, लेकिन वो बज़ाते खुद जब तक दावा नबूवत नहीं करते बतौर मुजद्दिद, वो इसको यही कहते रहे दूसरे मुसलमानों की तरह कि हज़रत ईसा जो है वो आसमान पर जिंदा बैठे हुए। तो ये तो फिर मुजद्दिद भी ना हुए, क्योंकि बतौर मुजद्दिद तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो इस चीज़ की इस्लाह करते, वो बताते। बतौर मुजद्दिद भी उन्होंने कोई दीन और मानते हैं कि ये सबसे बड़ा ये चीज़ है। लेकिन आप हैरान होंगे कि अगर आप मिर्ज़ा साहब की कुतब का मुताला करें, जो कि आपको करना चाहिए, कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात व वफ़ात तो यूं ही मसला दरमियान में आ गया, ये तो हमारा मकसद ही नहीं, हमारे आने का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। वो कहते हैं वफ़ात मसीह तो यूं ही दरमियान में बात आ गई है, वरना इसका तो मसला ही हमसे कोई नहीं। अब ये देखें कि जब एक शख्स की तहरीरों के अंदर इतना तजाद और ख़ुद उसने अपने कलम से लिखी हों, क्योंकि जिन चीज़ों के आप हवाले देते हैं, जिन चीज़ों की आप बातें करते हैं, वो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब हैं बातें, वो तारीख़ की बातें हैं, किसी ने किसी हवाले से, किसी ने किसी हाल में लिखी। लेकिन जब आपने कोई सबूत देना हो, कोई बात करनी हो, तो कुरान की बात होती है। तो अब मैं अगर आपसे ये अर्ज़ करूं कि वही दो आयात जो हैं, ये ट्रू महदी साहब जिस मोहतरम ने ये वीडियो रिस्पॉन्स में बनाई,
میرے بھائی تو مرزا غلام احمد صاحب کو جس وقت وہ مجدد تھے، جس وقت وہ اصلاح کرنے آئے تھے، حتیٰ کہ جب نبی بھی ہو گئے، تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آئی اس بات کی؟ جب انہوں نے یہ سارا فہم قرآن رکھتے ہوئے مسلمانوں کے نور نظر تھے، چیمپئن تھے، تو اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے؟ کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ کیوں نہیں ان کو سمجھ میں آئی؟ تو آپ اس چیز پہ سوچئے، غور کیجئے، جبکہ وہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ انہیں الہام کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے کہ تیری عمر اتنی ہوگی. یہ سب سے پہلی وہی ان کا الہام یہی ہے کہ تیری عمر 80 سال ہوگی. یہ 1865 کی بات ہے. مرزا صاحب کو 23-24 سال یا 25 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں یہ پہلا الہام، جو پہلا الہام ہوتا ہے وہ عمر کے بارے میں ہوتا ہے. تو اللہ کو ان کی عمر کی فکر ہے، لیکن وہ بھی پوری نہ ہونے دی، وہ بھی اس کے بات پوری نہیں ہوئی. جو دین کی بات تھی، جو اسلام میں دین میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اس کی بات اللہ کر ہی نہیں رہا ان کے لیے، ان کو بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مرزا صاحب آپ جو ہے یہ جان لیجئے کہ سورہ الاعراف کے مطابق انبیاء آ سکتے ہیں. مرزا صاحب اس وقت بات ہی نہیں کر رہے کوئی. اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دعویٰ کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے مطابق، ان کی حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق کہتے ہیں کہ جو نبی کا دعویٰ کرنے والا ہے، نبوت کو جاری رکھنے والا ہے، وہ کاذب ہے، وہ خارج از اسلام ہے، وہ کافر ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے جماعتیں، یہ چیزیں کب آئیں، یہ کیسے پیدا ہوئیں؟ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نظر میں یہ کیوں نہیں آئی؟ اور آئی تو کیوں نہیں بتائیں اگر وہ سمجھے ہیں؟ یا پھر وہ صحیح اس وقت سمجھے تھے جو وہ بتاتے تھے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، خواہ نیا ہو یا پرانا. پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ مرزا صاحب کے کو جانتے مانتے کیا ہیں، مسیح موعود کا مطلب کیا ہے، آپ جو پراپوگیٹ کرتے ہیں مسیح موعود مسیح موعود، اس موعود کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور وہ مسیح کون ہے جس کا موعود ہے، جس کا وعدہ ہے، اور مہدی کیا یہ دونوں ایک ہیں یا علیحدہ شخصیتیں ہیں؟ اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کے کام کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ پک اینڈ چوز 2-4 حدیثیں ادھر سے لے لیں، مان لیا، اور باقی کو چھوڑ دیا. یہ کام نہیں ایسے ہوتا. یا تو آپ باقی دوسرے اس کی جو نشانیاں کہ مہدی جب آئیں گے تو یہ کریں گے، پھر آپ ان چیزوں کو بھی مانیں، ان کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں، کیا وہ کام مرزا صاحب نے کیے ہیں جو دیگر احادیث بتا رہی ہیں. آپ مکمل اس کی سٹڈی کیجئے، مرزا صاحب کی کتابوں کو آرام سے پڑھیے اور کمپیریزن سٹڈی کے ساتھ پڑھیے. دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر مرزا صاحب کو دیکھیے، دوسرے اول مسلمان مفکرین کو، مفسرین کو پڑھیے، تو پھر بیٹھ کے سوچیے. یقیناً آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اور آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا. آپ کا بہت شکریہ.